ব্রাদারান ইসলাম, আপনারা যদি এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করেন তাহলে বক্তা সাহেব কিভাবে বক্তব্য দিবেন? ওদিকে দুই একজন সামলান, স্টেজে বসুন। ওরে দুনিয়া দুনিয়া বাবা সুবহানাল্লাহ। ওরে দুনিয়া দুনিয়া বলে কিসের করো ভাবনা, দুনিয়া তো দূরের কথা। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তুমিও তোমার নাম, ওরে দুনিয়া তো দূরের কথা, আমিও আমার নাম। ও মমি দুনিয়া তো দূরের কথা, তুমিও তোমার নাম। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আজ বারাদার শুধু দুনিয়ার পিছনে ভাগি, এত বড় মাহফিল, জান্নাতি মাহফিল সেজেছে, আর এই মাহফিল খালি রয়েছে। কত সুন্দর কথা, যে জায়গায় আল্লাহর জিকির এবং নবীর ওয়াজ নসিহত হয় সেখানে কিন্তু আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা নাজিল হয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো বারাদারান ইসলাম, আমি দুইটা মিসরা বলবো, কারণ আমাকেই খারাপ লাগছে যে মাহফিল ফাঁকা আর এত বড় একটা হস্তিকে এত তাড়াতাড়ি নিয়ে এসেছেন, ওনাকে শূন্য জায়গায় বসিয়ে রেখেছেন। ভালো লাগছে? হ্যাঁ, একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। না বেটি রহেগি, জোরে বলুন। বেশক সুবহানাল্লাহ। ना बेटा जाएगा अकेले कब्रों में तो लेटा रहेगा। বাবা সুবহানাল্লাহ। कि ना बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया के, छुट्टी तुझसे दुनिया के घर माल दौलत। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। के छुट्टी तुझसे दुनिया के घर माल दौलत, तो गज़े कफन में लपेटा रहेगा। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। वाह बहुत छुट्टी বারাদার, কিছু আলোচনা করার ছিলাম, কিন্তু যাই হোক যা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। না দুইটাই মিসরা বলবো। আমি আপনি দুনিয়ার মধ্যে দৌলতের পিছনে আসি না বাবা, কিন্তু যখন আমাদের মৃত্যু হয়ে যাবে, বলুন তো সেই দিন থেকে দুনিয়ার দৌলত টাকা পয়সা আপনার থাকবে না আপনার আলো আওলাদে কে নেবে? তাই জন্য তো বলছেন, আরে ছুটি তুঝসে দুনিয়া के घर माल दौलत, दो गज़े कफन में लपेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा जाएगा, अकेले
कब्र में तो लहटा रहेगा। और इससे करो इबादत सदा अपने रबों की, ये दुनिया किसी की हुई ना हो। बहुत खूब। ও ব্রাদার মুসলমান, আজকে দুনিয়ার পাগল কিন্তু আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এই বান্দাকে পাঠিয়েছে। ঠিক না? কার ইবাদত করতে? আল্লাহর ইবাদত। কিন্তু অথচ আল্লাহর ইবাদতে আমরা অগ্রসর না হই। কি বলছেন শায়র শুনুন, করো ইবাদত সদা अपने रबों की, ये दुनिया किसी की हुई ना होगी, कि यहाँ पर किसी के यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, और मिलेगी तो दो गज ज़मीन ही मिलेगी, ना बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तो लौटा रहेगा। আমি জানি বুঝতে পারছেন, বাংলা বলার সময় নাই। আরেকটা লাস্ট কারণ এই দুনিয়ার মোহে পড়ে আমরা সবকিছু ভুলে গেছি, এই জন্য আমি সাইডটি বললাম। কারণ আজকে আমরা পয়সাওয়ালার সাথে মোহাব্বত রাখি, কিন্তু কার সাথে মোহাব্বত রাখতে হবে এই মিসরাটি অবশ্যই বুঝতে পারবেন। कि हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी। जोरे बोलन सुभान अल्लाह, जरा लहक के बोल या रसूल अल्लाह, के हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी, कि कयामत में अपने कयामत में अपने बुलावेंगे सबको, कि कयामत में अपने बुलावेंगे सबको, अरे मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अल्लाह नारे रिसालत। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लौटा रहेगा। मोहतरम हजरत, বড় আফসোস লাগে এত বড় একটি জান্নাতি মাহফিল সাজিয়ে এখনো পর্যন্ত 10টা প্রায় বাজতে চলছে না। হাই আফসোস বন্ধু, লাস্টের মিসরা বলছি, যদি শোনার মুডে আছেন শুনবেন তো? জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুই হাত উঠিয়ে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। না বেটি रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तो लौटा रहेगा, छुट्टी तुझे से दुनिया के हर माल दौलत, के छुट्टी तुझसे दुनिया के हर माल दौलत,
कि 2 गज कफन में लपेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। सिराजम सिराजम मुनीरा कहे जाने वाले, शमशो दोहा नूर फैलाने वाले। ऊंचा सुरे बोलो या रसूल अल्लाह। ज़ैनबीर कारणे এই দুনিয়ার মধ্যে আলো দিলেন, ज़ैनबीर আসার কারণে আজকে দুনিয়া উজালা করা হয়েছে। মা বন্ধু, আজকে ওই মাহফিলটা খালি। তাই কি বলছেন? সিরাজাম মুনীরা कहे जाने वाले, शमश दोहा नूर फैलाने वाले, के दोनों मकामे दोनों मकाम तेरे ही बुझाले, चमक तुझको शफाते हैं सब पाल वाले। और मेरा दिल भी चमका दे चमकाल वाले, न बेटी रहेगी। सुभान अल्लाह। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी जुबान पे नाते नबी थी अभी अभी। बेशक सुभान अल्लाह। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी जुबान पे नाते नबी थी अभी अभी। हज़रात, जब जलसा सुनने आए हैं तो एक तो फायदा हो जाए कि नहीं? इंशाअल्लाह। फरिश्ते जितने हैं तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? हजरत जिब्रील अमीन। मैं इंशाअल्लाह कुछ सुनाऊंगा। जो लोग रोड पर खड़े हैं बराए मेहरबानी आप लोग सामने आ जाए, क्योंकि खतरा होने में कोई टाइम नहीं लगता है। जी जी, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जो लोग और हमारी माँ बहनें, अरे आप लोगों के लिए तो पंखा का इंतजाम किया गया है, क्योंकि आप लोग जमींदार हैं और हम लोग चौकीदार हैं, तो हम लोगों के लिए नहीं है। खैर, आप लोग आगे आ जाएं ताकि सिस्टम और जो कैपेसिटी है अच्छा लगे देखने में। हजरत अल्लामा मौलाना जनाब नजरुल हुसैन कलीमी साहब को अभी माइक्रोफोन में दूंगा, लेकिन तब तक नहीं दूंगा जब तक आप रोड से सामने